दोस्तों, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं होल जनरल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद चंद ऐसे अनलकी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि अपने ही पालतू पेट्स का शिकार बन गए हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, सेंड्रा पर्सन। दोस्तों, ये बात 2006 की है जब एक छोटे से गांव में एक सेंड्रा नामी लड़की रहती थी। इसने अपने घर में भेड़िए पाले थे एज ए पिट के तौर पर। ये इनका बहुत ख्याल रखती थी और बहुत प्यार करती थी इन्हें। इसका बहुत ज़्यादा दिली लगाव था इनके साथ। इवन के इसने अपने सहन में ही इन भेड़ियों के लिए केज भी बनाया था। एक दिन अचानक से सेंड्रा के पड़ोसियों ने सेंड्रा की काफ़ी भयानक चीखें सुनी और सेंड्रा को बचाने के लिए छत पे आ गए। जब इन्होंने देखा तो सेंड्रा बहुत ही बुरी हालत में ज़ख्मी पड़ी हुई थी। इन भेड़ियों के पिंजरे में सेंड्रा के पालतू भेड़िए ही इसे नोच नोच कर खा रहे थे। सेंड्रा काफ़ी देर तक चिल्लाती रही कि कोई इसकी हेल्प कर दे आकर, लेकिन जब सेंड्रा के पड़ोसियों ने सेंड्रा की इतनी बुरी हालत देखी तो इन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल मिलाई और जितने टाइम में पुलिस पहुंचती वहां पर उससे पहले ही सेंड्रा अपनी सांसें तोड़ चुकी थी। इन भेड़ियों ने इसे ऐसा नोचा था कि इसकी लाश का बुरा हाल हो चुका था। इन भेड़ियों को 5 घंटों से कुछ खाने को मिला नहीं था, जिसकी वजह से सेंड्रा इनका डिनर बन गई। पुराने लोगों का कहना है कि आप कभी भी भेड़िए को पालतू नहीं बना सकते। जो भी हो, ये लड़की सच में बहुत बेवकूफ़ लड़की थी। नंबर 2, रूथ होज। दोस्तों, रूथ होज का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से था। आपको जानकर हैरानी होगी, इस लेडी को डॉग से काफ़ी हद तक लगाव था, जिसके नतीजे में इसने पूरे 5 बुली डॉग्स एज ए पेट रखे थे। दोस्तों, बुली डॉग्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे, प्लस ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इनसे मुकाबला कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। और इस लेडी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 बुली डॉग्स पाल रखे थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये बुली डॉग्स इतने खूंखार थे कि जब भी ये लेडी इनको कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाती तो ये रास्ते में ही लोगों पे हमला करते थे। दोस्तों, एक दिन रूथोज की एक फ्रेंड उनसे मिलने के लिए उसके घर गई। ये लड़की काफ़ी देर तक नॉक करती रही, लेकिन रूथ दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। इस लड़की के माइंड में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने रूथ का दरवाजे को तोड़ा और जब अंदर देखा तो रूथ की लाश पड़ी थी। ये लाश खून से बिल्कुल लथपथ थी और इसके 5 डॉग्स मिलकर इसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। दोस्तों, रूथ और इनके डॉग्स के दरमियान क्या मामला पेश आया इसका तो पता नहीं, लेकिन रूथ के साथ जो काम हुआ वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। ये सच में एक हॉरर स्टोरी थी। नंबर 3, कैरला नैश। दोस्तों, ये बात 2010 की है जब स्टैनफोर्ड नामी शहर में 2 लड़कियां रहती थी। इन दोनों फ्रेंड्स का नाम कैरला और एना था। एना को बंदरों से बहुत ज़्यादा प्यार था। एना ने अपने घर में एक चिंपैंजी बतौर पेट पाल रखा था। एना ने इसका नाम ट्रेवस रखा था। दोस्तों, एक दिन एना ट्रेवस के साथ घर पे मौजूद थी तो इसकी फ्रेंड कैरला इससे मिलने आई। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, जिसकी वजह से इन दोनों फ्रेंड्स का आना जाना लगा रहता था। कैरला हमेशा एना के पेट ट्रेविस से मिला करती थी। ट्रेविस एना के साथ साथ कैरला को भी जानने लगा था, लेकिन उस दिन शायद कैरला की बदकिस्मती थी। दोस्तों, जैसे ही कैरला एना के घर एंटर हुई तो ट्रेविस गुस्से में आकर कैरला की तरफ भागा और कैरला पे धावा बोल दिया। दोस्तों, कैरला को ऐसे महसूस हुआ कि ट्रेविस उससे मिलने के लिए आ रहा है, लेकिन ट्रेविस ने कैरला के जिस्म पे इतने शदीद नाखून मारे कि कैरला की बॉडी बुरी तरह से ब्लीडिंग शुरू कर दी। जैसे ही एना ने यह मंजर देखा तो एना ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की। एना ने काफ़ी कोशिश की कि ट्रेविस कैरला को छोड़ दे। खैर दोस्तों, पुलिस ने सही वक्त पे आकर कैरला की जान तो बचा ली थी, लेकिन ये चिंपैंजी इतना खूंखार था कि पुलिस पे भी हमला करना शुरू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इस चिंपैंजी ने कैरला के चेहरे का इतना बुरा हाल किया कि कैरला को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। प्लस कैरला के एक हाथ भी इस हमले में कट गया था। जो भी हो,
اگر بندر جیسے جانور کو کوئی پیٹ کے طور پہ رکھے گا تو یہ حال تو ہونا طے ہے۔ یہ سچ میں لاپرواہی ہے۔ نمبر 4، پیم ویور۔ دوستو، پیم ویور کا تعلق آسٹریلیا سے تھا۔ پیم ویور نے ایک کیمل کو پیٹ بنا رکھا تھا اور یہ اپنے پیٹ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ یہ اکثر اپنے پیٹ کیمل پہ رائڈ کیا کرتی تھی۔ دوستو، ایک دن پیم اپنے کیمل پہ رائڈ کرنے کے لیے اپنے فارم ہاؤس پہ گئی۔ دوستو، جیسے ہی پیم اس کیمل پہ بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کیمل نے غصے میں آ کر پیم کو زمین پہ پٹک دیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اس سے پہلے کہ پیم اٹھ کر کھڑی ہوتی، اس کیمل نے پیم کی گردن کو اپنے منہ میں پکڑ لیا تھا اور پیم کی گردن کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار پیم کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اب اس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور کیمل مسلسل اسے زخمی کر رہا تھا۔ آخر کار یہ کیمل پام کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور پیم اپنے زخموں کی تاب نہ لے سکی اور اوپر سے یہ کیمل بھی اس کے اوپر آ کر بیٹھ گیا تھا، تو پیم کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جب پیم کے پیرنٹس وہاں پہنچے اور دیکھا تو یہ کیمل پیم کے اوپر آ کر بیٹھا تھا اور نیچے پیم کی باڈی پڑی ہوئی تھی۔ اب پیم کے پیرنٹس نے اس کیمل کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ سچ میں کافی ریئر کیس تھا۔ نمبر 5، اے جے میرک۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام میرک ہے۔ دوستو، میرک کو بچپن سے ہی ٹائیگر پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میرک نے ایک بنگال ٹائیگر بھی پال رکھا تھا اپنے گھر میں۔ یہ اپنے ٹائیگر سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرک کو اس ٹائیگر سے اتنا لگاؤ تھا کہ میرک نے اس ٹائیگر کے لیے اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ ایک روم بھی بنا رکھا تھا اور اس روم میں ٹائیگر کی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ دوستو، ایک دن میرک کے کچھ فرینڈز میرک کے ٹائیگر کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر آئے۔ یہ جیسے ہی ٹائیگر کے روم میں انٹر ہوئے تو ٹائیگر نے ان سب پہ حملہ کر دیا۔ میرک نے اپنے دوستوں کو بچانے کی خاطر ٹائیگر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹائیگر رکنے والا نہیں تھا اور اس ٹائیگر نے میرک پہ ہی حملہ کر لیا تھا۔ اس نے پہلے میرک کو اپنے پنجوں سے سخت زخمی کیا اور پھر اس کی گردن کو دبوچ لیا تھا۔ میرک اس حملے سے اتنا شدید زخمی ہوا کہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی میرک اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا اور اس کی آن دا اسپاٹ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ خیر دوستو، جب کوئی انسان حیوان کو ہی پیٹ بنا لے گا تو اس کے ریزلٹس تو یوں ہی خطرناک ہوگا۔ یہ سچ میں ایک بہت بڑی حماقت تھی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔